हाय. सो आयज म्हाका असली स्पायडरमॅन थीम केक असली आनी व्लॉग असो न्ही बट म्हटलें व्हिडिओ काडया केक करतना बिकॉज केन्ना हांवें अशें डिटेल व्हिडिओन दाखोवंक ना की हांव केक कसो क्रम कोट करता, कसो क्रीम लायता, कशी फिनिशींग दिता हें केन्ना दाखोवंक ना हांवें. सो आयज म्हटलें तें सगळें दाखोवया. सो हो आसलो तो चॉकलेट फ्लेवरान आसलो केक, 1 kg आसलो आनी ताका असो ब्लू एंड व्हायट असो कस्टमायज आसलो तो वीथ स्पायडरमॅन टॉपर्स. सो हांवें तो बरो असो फिनिशींग करून घेतली क्रीम बीन लावन. मागीर सगळें जालें तशें मागीर फायनल टचींग असो ताका ब्लू कलरान हांवें कलर केलो, म्हणजे सायडीक ब्लू कलर क्रिमीन मिक्स करून मागीर तो हांवें केकाक लायलो आनी मागीर फिनिशींग करून घेतली फायनल. सो यूट्यूबार म्हाजो यूट्यूब चॅनल सुद्दां आसा, सो सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. ताचेर सुद्दां हांव डेली व्लॉग्स बीन अपलोड करता. सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2. बाय.